सांगर भाणेजी मिली को मन भरी कहली बिया तले तकिया देकी देहिली मो ना कालिया मु एबे भुवनेश्वर रे चाकरी करुछि। मो सांगर जणे भाणेजी मिली तार परीक्षा देबा पई से भुवनेश्वर आसिला। ता बो मते कहिला कालिया झियर परीक्षा अछि आउ तो पाखरे टिके रहिबा। मु सेठु कहली हो चली पड़। तापरे दीदीर झियो मिली आसी ता बासी दिन प्रचिला आउ मु ताकु ता एग्जाम सेंटर रे छाई देली। ता परीक्षा ता आसिली मु घरे एकुटिया रहे। से दिन होटल रु खाइबा आनी थिली आउ दुहे खाइबा परे आसी मो पाखरे बसिला। 5 फुटरु सामान्य कम उच्चतारे टोका गोरा झियोटारे मुंडरे बहे केसर शरीर एकदम सिनेमा हिरोइन भଳି देहरे मास यथेष्ट अंटा अति चौड़ा लुहमद मो हाथ धीरे धीरे ता समग्र शरीर रे बुली आसिला। से किछि कहु न थाए ताकु भल लागु थाए। परे ता उन्नत बक्ष उपरे आसी अटकी गला। से ऊपर को मुह उठेई मते चाहिबा बेले मो अनायास रे ही मो ओठकु नै ता ओठ ऊपर थोई देली। से आखि बुझी देला परे मो जीव ता दुई ओठकु अलग कर दे भीतर को पसी गला आउ ता जीवरे छंदी होई गला। किछि मुहूर्तर अपेक्षा परे ता जीव आउ मो जीव वस्तुतर परस्पर रे स्वाद चाखिबारे व्यस्त होई गले। ता मुह को मो दु हाथ पापुली रे धरी मु ता मुह बेक ओ गाल को चुमा देबारे व्यस्त होई गले। आउ एई समय से धीरे कहि आह ओल्ह। सेते बेले से पिंदिथिबा टप भितरे मो हाथ पसी ता उन्नत बक्षर उच्चता मापिबाकू उन्मुक्त होई सारिथिला। मोर गोटिए हाथ पापुली तार बाम पट दूध को जाबुड़ी धरी धीरे धीरे चिपिबाकू लागिथिला। से आह बोली आस्ते आस्ते मो कान पाखरे कहूथिला। एपाक परे सेपाका करी मु मिली दूध दुईटा को आस्ते आस्ते चिपिबा परे हाथ को बाहर को नहीं आसिली आउरी करी। एबे से केवल कला रंगर गोटे लेस बाला ब्रा पिंधी मो सामना रे खिया होइथिला। आह की सुंदरता देहर रंगत। मु ता बेक को चुमा देउ देउ छाती को चाटी पकालेली आउ ताकू हाथ रे धरी नै बेडरूम रे खट ऊपर सोई देली। ता मुहम तळ को करी दे सोई दे ता ब्रा रहुक खोली देली। ता गोड़ा पिठी को चाटी देली। से कुतु कुतु फील करिबा परी हसिला। से समिति सोइथिला ता पेंट को तळ को पानी उलेई देली। एबे से खाली पेंटी पिंधी मो सामना रे सोइथिला। ता गांडी दुई खड़िया को दुई हाथ रे धरी चिपी चिपी चुमा देबा को लागिले। ता अंटा को धरी ऊपर हाथ पकेई ता बिया को आउसिबा को लागिले। से ओल ओ कहूथिला आउ मो हाथ ता बियार दुई खाला को अलगा करि देई अंगुठी पुड़ी घसीबा को लागिथिला। किछि समय सेमिति करिबा परे मो ता पेंटी को तळ को करि देली आउ गांडी को मेलेई देई जीव पुड़ी आगर पछ छाटिले। से सेते बेले आह आह बोली कहूथिला। मु ने पड़ी ता बिया को देखुथिले। सुंदरी झियर सुंदर अनाविष्कृत बियार पिंक कलर देखा जाउछि। झंकालिया बाळ हेछि पूरा जंगल भଳି बिया देखा जाउ न थाई भलरे बाळरे अंगुठी पूरी आउसी देई आसिले। से थरिला परे ताकू खट ऊपर गुंजिबाकू कहिलियो। से आगो को गुंजिबा परे ता दुई जंग मझिरे मुंड रही बिया को देखिले। ता परे ता अंटा को धरी मुहम ऊपर को करी ता बिया को चाटिबा बेलकू से आड़ आह बोली जोरे कहिबा आरंभ करिदेला। ओ कि स्वर्गीय सुख मिलिथिला कहि हेबनी न। ताकू ओलटाई देली आउ से एबे मो सामना रे पूरा लंगड़ा होई सोइथिला। से निज हाथ रे निज मुह को लुचेइबा को प्रचेष्टा करथिबा बेले अन्य हाथ रे निज बिया को मु किंतु ता हाथ को धरी देई बिया को जोर जोर करी खाइबा को आरंभ करि देइथिले। से थरुथिला आउ आग आह बोली चिल्लाई उठुथिला। ता बिया दुई पाळ को अलगा करि देई जीवरे जेमिति चाटी देइछि सेमिति से मो मुंड को निज दुई जंग द्वारा चापी धरिला आउ मो मुह ता बिया ऊपर चिपी होई गला। मु मुहम मेलेई देई बिया को खाई गले। से ऑन मा ओट बुआ कहि हेउथिला आउ मु बिया को खाउथिली। हठात से मते छाड़ी देई फेलिला। से एमिति काहे के करूछि बोली भाबिबा पूर्वरु से खटरु उलेई सीधा बाथरूम रे पसी गला आउ भितरु मते सी शब्द लाई। से परिसा करथिला। मु बाथरूम कबाट सामना रे छिला होई ताकू देखुथिले। अल्प बसी कहर झियटार देहटा खाली झकझक दिसुथिला। से परिसा सारी देई बिया को पानी रे भलो करियो धोई देई रूम को आसीबा परे ताकू निज बाहरे उठी आनी खटरे सोई देलियो। पाखरे थिबा गामुचारे ता देह को पोछि सुखला करबा बेले मो हाथ ता छाती रे अनुन्नत अवस्था रे दुईटा से आखि बुझी देई मुरुकी मुरुकी हसुथिला।
ଆଉ ମୁଁ ଧୀରେ ଯାଇ ତା ଦୁଧକୁ ନିଜ ପାଟିରେ ନେଲିନ। ସେ ଅନୁମା କହିଲା ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଧରି ନିଜ ଦୁଧକୁ ମୋ ପାଟିରେ ପୁରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲା। ମୁଁ ତା ଦୁଧକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଧରିଥିଲି। ଆଉ ଜୀବରେ ତା ନିପଲକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚିମୁଟି ଦେବା ପରେ ସେ ହେଲା। ତାପରେ ମୋ ହାତ ତା ବିଆରେ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲା ଆଉ ସେ ନିଜେ ଜଙ୍ଘକୁ ମେଲେଇ ଦେବା ପରେ ଓଦା ରସାଳ ବିଆରେ ମୋ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରା ଓଦା ସରସର ହୋଇଗଲା। ଓଦା ସରସର ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଉପରକୁ ଆଣି ତାକୁ ଦେଖାଇଲି ଆଉ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଚାଟିଦେଲି। ସେ ଲାଜେଇ ଯାଇ ଆଖି ବୁଜି ଦେଉଥିଲା। କହିଲି ଆଖି ଖୋଲ। ସେ ଆଖି ଖୋଲିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ତା ବିଆ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲି ଆଉ ବିଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏବେ ମୋ ଜୀବ ତା ବିଆରେ ଭିତର ବାହାର ହେଉଥିଲା। ତା ଖଟାଳିଆ ବିଆ ରସ ମୋ ଜୀବକୁ ପୁରା ଉଦା କରିଦେଇଥିଲା। ତା ଦେହ ଧୀରେ ଧୀରେ ଥରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ତା ବିଆରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରେଇଲି ପୁରା ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା ଆଉ ସେ ମୁରୁକିର ହସିଦେଲାକୁ ସେ ସେମିତି ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ମୋ ପେଣ୍ଟ ଖୋଲିଦେଲି ଆଉ ବାଣ୍ଡକୁ ହାତରେ ଧରି ତା ବିଆ ଉପରେ ଧୀରେ କରି ଥୋଲି। ତା ବିଆ ରସରେ ବାଣ୍ଡ ମୋର ପୁରା ଓଦା ହୋଇଗଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚିପି ଚିପି ବାଣ୍ଡକୁ ବିଆରେ ପୁରେଇଲି। ସେ କୁନ୍ଥୁ କୁନ୍ଥୁ ହେଲା କିନ୍ତୁ ମନା କରୁନଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ବାଣ୍ଡ ତା ବିଆରେ ପଶିଗଲା। ସେ ଆଣ ଆହ ବୋଲି କହି କୁକୁ ହେଉଥିଲା ଆଉ ମୋ ବାଣ୍ଡ ତା ବିଆରେ ପୁରା ସେଟି ହେଇକି ଥିଲା। କିଛି ସମୟ ବାଣ୍ଡକୁ ବିଆରେ ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ଦେଇ ମୁଁ ତା ଦୁଧ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତା ଦୁଇ ଦୁଧକୁ ମୁଁ ମନ ଭରି ଖାଇନଥିଲି। ସେ ବି ଦୁଧକୁ ଚୁମା ଦେଲେ ନିଜ ହାତରେ ଦୁଧକୁ ମୋ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦେଉଥିଲା। ମୁଁ ଜୀବରେ ତା ଦୁଧର ନିପଲକୁ ଚାଟିବା ପରେ ସେ ଆହ ଆହ ବୋଲି ଜୋରରେ ଚିଲେଇ ଉଠୁଥିଲା। ଦୁଇ ଜଙ୍ଘକୁ ଉପରକୁ ଟେକି ଦେଇ ଧରିଲି ଆଉ ବାଣ୍ଡକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରେସର ଦେଇ ପୁରା ଭିତରକୁ ପେଲିଲି ଯେମିତି ବାଣ୍ଡ ତା ନାଭି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଓ ପୁରା ଟାଇଟ୍ ରସାଳ ବିଆରେ ବାଣ୍ଡ ଆଜି ଶାନ୍ତି ପାଉଥିଲା। ତା ଦୁଧକୁ ଚାପି ଚାପି ଉଦା କରିଦେଇ ନିପଲ ଦୁଇଟାକୁ ଦାନ୍ତରେ କାମୁଡି ଦେବା ବେଳେ ସେ ମୋ କାନ ପାଖରେ ଧୀରେ କରି କହିଲା ପ୍ଲିଜ ମତେ ଗିରତ। ମୁଁ ତା କାନକୁ ଚାପି ଦେଇ କହିଲି ରୁହ ଆଜି ଏତେ ଦିନରେ ମୌକା ମିଳିଛି। ଏତେ ତରତର କାହିଁକି ହେଉଛ? ଯାହାବି କରିବା ଭଲସେ କରିବା। ସେ କହିଲା ନା ଭିତରେ ମୋର କେମିତି ଲାଗିଲାନି। ମୁଁ କହିଲି ହୁଡ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ତା ଦୁଧକୁ ଚିପି ଚିପି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ଏପାକ ସେପାକ କରୁଥିଲା ଆଉ ଆର ଆଉ ବୋଲି କହି ଚିଲେଇ ଉଠିଥିଲା। କିଛି ସମୟ ତାକୁ କଲବଲ କରିବା ପରେ ତା ବିଆରେ ବାଣ୍ଡର ଗତିକୁ ଏବେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢେଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେ ନିଜେ ଅଣ୍ଟାକୁ ଉପରକୁ କରି ବାଣ୍ଡକୁ ବିଆରେ ପୁରା ଭିଡି ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲା। ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆଉ ଅଣ୍ଟା ଭାଗ ପରସ୍ପର ସହ ଧକ୍କା ଖାଇ ଫଳ ଠକ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା ଆଉ ବାଣ୍ଡ ବିଆରେ ଅନାୟାସରେ ଭିତର ବାହାର ହେଉଥିଲା। ଓ କି ସୁନ୍ଦର ସେ ସଙ୍ଗୀତ ତା ବିଆକୁ ଜୋର ଜୋର କରି ଡେହୁଥିବା ବେଳେ ସେ ମତେ ଜାବୁଡି ଧରିଲା ଆଉ ତା ବିଆ ଧକ ଧକ କରିବାକୁ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ତା ବିଆ ଜଡି ଯାଇ ପାଣି ସରସର ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ବି ଅନେକ ସମୟ ପରିଶ୍ରମ କରି ହାଲିଆ ହୋଇସାରିଥିଲି। ତା ବିଆରେ ବାଣ୍ଡକୁ ଭିତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାବୁଡି ଧରିଲି ଆଉ ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ଧକ ଧକ କରି ଛାଡିଦେଲି। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରା ହାଲିଆ ହୋଇ ଯାଇଥିଲୁ। କିଛି ସମୟରେ ତା ବିଆରେ ମୋ ବାଣ୍ଡ ସେମିତି ସଟେଇ ହେଇ ରହିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡିଲି। ସେ ତରବର ହୋଇ ବାଥରୁମ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ସଫାଷ୍ଟି ହୋଇ ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ବି ନିଜକୁ ସଫା କରିଦେଇ ଟିଭି ଏବେ କାହାଣୀ ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି ତେଣୁ ମୋର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିବି ପୁଣି କେମିତି ତାକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରି ରହିବା। କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗିଲେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ।